comenzar otro encuentro mais uma sessão de nosso del ciclo de ciclo de estudio estudos do del livro vuelo de los monjes Hus. A Fuga dos Monges Bons. Estamos Estamos chegando llegando no ápice a la fuga propiamente dicha da fuga en propriamente el dita relato do del livro. libro Mas antes, seguindo o pedido, a orientação y do nosso antes, professor Tenzin Gyalpo Rinpoche, y a pedido de esse nuestro período maestro Tenzin Wangyal Rinpoche de vinculação com a mente de Onkse y Rinpoche, mestre poniendo la Rafael, atención ao qual en dedicamos esse nosso Yontin ciclo de Namda estudos, Rinpoche, nós estamos fazendo uma vamos a abordagem hacer, inicial da como invocação de siempre, en Tapiritza este tiempo la invocación e uma a breve Tapiritza meditação y una práctica de repouso corta no de estado reposo en la primordial. mente natural. Então, vamos Entonces iniciar empezamos con la com a invocação invocación de Nanser e Lopo a depois fazemos essa Tapiritza. breve meditação e damos sequência ao estudo do livro. Eu não sei se o Felipe tem a La- prece a compartir para projetar. en portugués. É uma prece que eu sei de cor, porque Está o en el libro mestre... de Maravillas de la Mente Ah, de Natural. Tapiriza? Isso, a invocação de Tapiritza. Isso pode ser interessante para o pessoal ir tendo contato. Es una Mas essa plegaria muy é uma prece importante que eu sugiro que decorem, porque porque además de ser una mais plegaria, do que es uma una gran prece, é um ensinamento enseñanza. muito profundo. E você já decorou, né? Muito linda, muito bonita. Bom, aí está em tibetano, não serei tibetano, mas a gente pode... Acá la tenemos Aí, en obrigado, los tres Felipe. idiomas. Então aqui tem inglês, Maravilloso, português, espanhol. clarísimo. Maravilha, Felipe. Tá muito bom essa sadhana nesses três idiomas. Entonces, Então tenta se conectar com Tapiritza, vamos a conectar sentindo con uma luz Tapiritza, branca que está à sua frente. visualizándolo como una esfera Tapiritza, de luz blanca ele é um adelante mestre nuestro. completamente realizado, ele realizou Tapiritza Janaqueris, es un Buda perfectamente ele é um iluminado Buda perfeitamente iluminado que se e ele presentó se apresenta na forma de um menino en la forma de na faixa aí de 12, un 13 niño anos. de 12 o 13 años. Ele se apresenta de modo completamente nu, Se ele tem os presenta cabelos sin pretos, ropa, longos, con su que cabello correm largo, pelos oscuro, ombros. Essa nudez e também essa idade representa a pureza y de esta uma apariencia de él, esta simplicidade do forma, estado natural, representa que la é o estado pureza da iluminação, y el um mismo estado que está estado de presente em todos iluminación nós, mas que pela que todos confusão nosotros do tenemos, cotidiano pero nós não nos al no saber permitimos cómo relajarnos relaxar e repousar nesse y estado natural. permanecer en Estado nuestro natural estado é um natural, estado de bueno, autocontemplação, de resulta única súplica, bastante sem julgar, sem difícil criticar de ou sem se acceder, apegar a nada. pero es un É um estado estado muito puro, muito simple, simples, puro, e y eso na imagem de Tapiritza, eh, isso se se ve de apresenta alguna na manera en forma esa desse imagen menino luminoso, de dessa Tapiritza, criança ese niño de cristal, nessa criança de de luz. luz, Então nós sentimos essa luz branca, con bem pureza, pura, espontánea, espontânea, es una imagen muy pacífica pacífica à nossa frente. y él Também simboliza simboliza e la representa a unión união de todos os mestres, de de todos todas as los linhagens, de todos os seres seres iluminados, iluminados particularmente dos mestres de los Bon linajes e Bon particularmente y en dos especial mestres vinculados à al tradição de linaje de Dzogchen. Dzogchen. Então nós sentimos essa luz branca, Visualizamos a sentimos Tapiritza Tapiritza, delante nuestro, visualizamos que Tapiritza é indissociável da sintiendo nossa que própria mente, porque Tapiritza a es nossa própria mente é esse indisociable estado de natural. nuestra propia mente. E ele também está simbolizando, Y él entre simboliza os también mestres, o a nosso Yonzin Yongtse Nanda Rinpoche. Rinpoche. Yongtse Rinpoche, Tapiritza, Yonzin nós Rinpoche, Tapiritza, somos todos nosotros, essa luz branca. somos todos esa luz blanca. Emaho, A qué evocação diz assim: maravilloso. Emarro, Eres la Emaho, emanación de és a Kuntu-Sam. emanação, Tu coração de cuerpo Kuntuzan. aparece como Seu un corpo cristal blanco y aparece como um luminoso, cristal limpio y sin branco, luminoso, impurezas, claro, sem irradiando impurezas, luz en irradiando las 10 luz nas 10 direcciones. direções. Estás Você está desnudo, sin limpo, sem ornamento, ornamentos, significando la com a esencia própria más essência mais interna, el profunda, estado sendo puro, primordial, dotado com a dupla dotado sabedoria con da la doble paz, sabiduría del vacío y los graças, medios hábiles. compaixão, Con contempla compasión, o contemplas el grande beneficio de benefício los dos seres. seres, Encarnas el dotado Dzogchen, do la gran Dzogchen, a perfección, grande suprema perfeição, entre las suprema entre enseñanzas, os la ensinamentos, esencia de la a conciencia consciência despierta dos de los seres realizados, realizados, o la pico cima del cristal da camino de la realização, realización, o el coração corazón de cristal los de todos os tantras, de las ciclos escrituras essenciais, das esenciales y de las instruções instrucciones secretas. secretas. Tu indicas
estado señalas el natural, estado a natural, la base base de autoclarificada de todas as engaño, que es manifestações da samsara, meditação, y de la liberación, que es dos nirvana, defeitos e así como de los virtudes, de defectos y las sons, virtudes de los ruídos e sonidos, cores, luces y rayos. tendo dissipado a Habiendo vaga disuelto la transitoriedade oscuridad de de las todos os mentes de los seres, seres, nos permite-nos permites observar experimentar as la base como camadas vacía y sin externas raíz, e simultaneamente simultáneamente, realizar as realizando todos los manifestações estadios del camino. Las experiências experiencias y las manifestações realizaciones se vuelven manifestas manifiestas. em samsara Samsara y e nirvana se nirvana liberan em en la sua propia vastidão mente natural. natural. Nessa vastidão En esta dispõe vastedad se das manifiestan três las tres dimensões dimensiones que do son el espírito. fruto. Con devoción, Com te devoção rezo decorada, Tapiricha, rezo protector de todos los Tapirisa, seres. protetor dos Concédeme las seres, bendiciones de otorgarme la nos investidura a dons mí y otros divinos, seres, empoderamento que los superior a obstáculos nós, outros internos y seres, secretos sean possam pacificados conquistar coisas y que el externas, error de materiais, aferrarse a uno mismo, sabendo que es ser la ignorancia, purificados sea pela liberado. ação do alto apego Habiendo diária, reconocido la propia se conciencia sendo, despierta, tendo que reconhecido la a visión y la conducta autoconsciência, sean com a plenamente sua visão realizadas. e Por consciência favor, plenamente otórgame en este liberada, preciso momento el gran significado, más totalmente allá del transparente, intelecto, de la base mostra a primordial, todos os seres vacía y sin inocentes que raíz. possuem A ti, protegidos Tapiriza, noble espiritualmente. protector de los seres, te Nós ruego que los seres de los seis conscientes reinos sean somos. protegidos por tu compasión y mi mente sea liberada. Então, nós tomamos Llevamos consciência ahora nuestra do nosso atención corpo, a nuestro cuerpo, do espaço ao sensaciones, nosso redor, do espaço dentro de al nós, espacio alrededor ao mesmo nuestro. espaço. Tomamos consciência do silêncio, Tomamos conciencia también del silencio, silêncio que está el na base de silencio que está en todos la os base sons, de todos los assim sonidos, como a quietude que está na base de de la todos os quietud movimentos, e também do que está en la espaço, base de los que está na movimientos base de todas as y manifestações, del espacio, que está na base que es el de todos origen os de todas las pensamentos, de todas as manifestaciones. emoções, de tudo que surge. Surge, permanece e passa no Todo espaço, surge, no permanece y silêncio e na pasa quietude. en el silencio, Então, ter la consciência quietud desse espaço, y la desse espaciosidad. silêncio e dessa quietude e da inseparabilidade do espaço, do silêncio e da quietude, dos movimentos, Tomamos dos conciencia de la sons e dos inseparabilidad de los pensamentos, fenómenos é a en el prática de yoga, espacio, en la quietud é o y estado en el de silencio. iluminação. No hay Permanecer separación. nessa autoconsciência, conscientes dessa natureza. Nos hacemos conscientes de esa naturaleza. Então, não julgamos, Sin não nos apego, apegamos, sin não juicio, rejeitamos nada que sin surge no rechazo. espaço, no silêncio e na quietude. Nós só mantemos uma autoconsciência Mantenemos una dessa autoconciencia experiência de de esa experiencia, contemplar, de descansar, de de repousar relajar, observar nesse estado natural. en el estado natural. Pedimos Pedimos ahora as bênçãos bendiciones a dos nuestros nossos maestros, mestres, tanto aqueles que estão tanto encarnados, a los que están Tenzin encarnados Wangyal como Tenzin Rinpoche, como Wangyal aqueles que já Rinpoche, passaram, o a como los que ya Yonzin no están, Rinpoche, como os Yonzin mestres da Rinpoche linhagem, como Tapiriça, Tapiritza. para que a gente possa Le integrar pedimos las essa nossa bendiciones para poder experiência de integrar meditação no esta nosso cotidiano, experiencia de para la que a gente possa o naturaleza de la tempo mente en todo nuestra vida cotidiana. permanecer nesse estado natural,
quando nós conseguimos al permanecer nesse estado permanecer natural, en nuestra vida de modo de manera integrada integral, con el estado natural, nós estaremos então conscientes da estaríamos nossa conscientes iluminação, de da nossa nuestra completa propia iluminação. iluminación. Sabemos que não é fácil, as distrações Sabemos que surgem, surgen o distracciones, cotidiano nos envolve, mas a gente não está sozinho, nós não estamos sozinhos, e a y gente pode sabemos al contar mismo então com esse tiempo que suporte, com tenemos essas el bênçãos soporte dos nossos de los mestres, dos mestres da maestros linhagem de do Bon. todo el linaje del Bon. Então, com esse suporte, com esse apoio, Y con estas nós bendiciones damos damos seguimiento seguimento aqui a nuestra lectura. à nossa prática de estudos. Estamos Então, en vamos el entrar capítulo 10, en el no, momento no clímax, no central de ápice este relato. do livro, com a leitura do capítulo En el capítulo décimo, número 10 capítulo 10, a fuga. se llama Vuelo en la Vou versión um en pouco a tela. español, se llama Fuga en la versión en portugués. Mientras las Quando explosiones y los explosões e disparos efeitos sacudían Lhasa, sacudiam los Lhasa, lamas principales del os monasterio de lamas Drepung superiores do convocaron a monastério los de Drepung monjes en un gran reuniram-se salón al em um grande mediodía salão ao el meio-dia, 20 de marzo de em 1959. 1959. Santem, Sangye, Soko Santem, y Kedup Sangye, Soko habían e estado en el Kedup tejado del dormitorio estavam toda la no mañana, dormitório desde manhã, escuchando el estruendo de la ouvindo o artillería y estrondo da viendo los artilharia e bombardeos observando os que impactos das provocaban bombas, bocanadas de humo gerando nuvens de fumaça e terra negra na y cidade. erupciones de tierra negra en la ciudad Aqui no que capítulo se 2, nós extendía a sus vemos que pies. os monges, esses monges, os bons, que estavam em outro monastério, eles vão buscar armas lá nesse monastério central de Lhasa. Era o monastério onde estava anteriormente o Dalai Lama e toda a sua equipe, e eles já haviam deixado Lhasa, né? O Dalai Lama, ele, El Dalai para Lama, evitar para evitar a, eh, a guerra, ou el- o la aprofundamento da profundización guerra, de esa ele guerra, foge, Dalai Lama e huye. aí a gente vai agora acompanhar a fuga dos monges bons. Então, ali eles lá no mosteiro conseguiram distinguir pequenas Y figuras entre los as paredes, monjes no fechando suas podían crianças, mas não distinguir, podiam identificar quem era mirando a lo chinês e quem lejos, era tibetano. quiénes Suas eran mentes chinos fervilhavam y de quiénes perguntas, tibetanos. Sus intrigadas, mentes se mas llenaban de elas mesmas não preguntas. ¿Qué había mesclavam o que pasado con el acontecia Dalai dentro de Lama? Lhasa ¿Qué e pasaba en esperavam Lhasa? respostas no encontro com os Esperaban monges encontrar bons na linhagem respuestas Drepung. en una reunión Então, convocada por mesmo los depois lamas de da Drepung. notícia sobre Pero os en lugar de combates, os compartir lamas noticias avisaram aos monges sobre los combates, los lamas incrédulos que dijeron nada a de los anormal incrédulos estava monjes, acontecendo, mesmo com a fumaça todos los visível cuales podían ver sobre os humo y oír bombardeios, disparos, que no pasaba nada. após esse breve Tras el breve y desenvolvimento, desconcertante a anuncio, assembleia la foi asamblea se convocada. disolvió. Os Los líderes dos líderes del mosteiros monasterio habían bons decidido ignorar la tomaram as destrucción y la posições matanza fortes que engolfavam a que se cidade, apoderaban de la ciudad porque eles aferrándose conseguiram a la acreditar increíble que idea de que permaneceriam podían juntos, permanecer al margen del que conflicto talvez pudessem hasta que recuperar pudieran a unidade volver a familiar. sus rutinas O habituales. estrondo que fez tremer os prédios do Un monastério gran reforçou o estruendo ceticismo sacudió los medieval. Depois edificios da del guerra de monasterio artilharia, deixou y uma poça puso de de relieve el sangue escepticismo resposta de los dentro do monjes. Un monastério, proyectil de que mostra, artillería claro, dejó un cráter diferenças. humeante en la ladera Então, frente al as monasterio. emoções estavam acirradas entre Las os monges. pasiones estaban a Muitos flor de piel monastérios entre los possuíam monjes. arsenais e até Muchos muitos monasterios tenían monges armerías estavam y se los armando e monjes, correndo para a cidade para participar incluso da los que no eran fuga. combatientes, se armaban y corrían a Santem, la ciudad para Sangye unirse a e la Kedup, lucha. calma, Santen concentrando y seus Sangué votos de não mantuvieron la violência cabeza e fría, a realidade teniendo en cuenta sus abrumadora votos dos de no apoderos violencia y la militares da realidad del cidade. abrumador poder militar Recuaram chino. diante da ideia de um Les grupo de disgustaba monges la idea de que un inexperientes grupo de monjes enfrentando um sin exército entrenamiento se poderoso e enfrentara al equipado e ejército experiente. chino, bien equipado y Achávamos que experimentado eram en apenas batalla. guerreiros sem esperança, Pensábamos que disse era Sangue. inútil, dijo Santen. Os dois Los monges dos tiraram monjes Soko de lá. llevaron a Soko a un lado. Soko Soko queria quería lutar luchar e estava y estaba preocupado com a preocupado por su ameaça de madre, ser morto, a quien normalmente que podía pode ser encontrar encontrado vendiendo no mantequilla mercado en Barcode, el esquina da mercado. cidade. Santen convenceu o irmão mais novo de que seria Santen inútil convenció a su torná-los hermano perigoso menor de demais que era na cidade. inútil unirse a la lucha y Disse: demasiado é peligroso entrar en impossível, la disse ciudad. Santen, sobre tentar encontrar a mãe em meio a massacre. Eso Não es haveria possibilidade imposible, de voltar dijo a Drepung Santen, sobre tratar de por encontrar a causa, su madre en medio de la por causa dos carnicería. bombardeos. No había Os posibilidad de regresar a escombros Drepung, do telhado a lhes avisaram o Norbulinka, vento que debido vinha a los aumentando, combates. vindo de Norbulinka em direção ao rio Lhasa. Desde la azotea Eles finalmente não se vieron un enjambre encontraram de no meio figuras de que uma huían de terrível cidade. Norbulinka hacia el río Do ponto Lhasa. de vista
no sabían que el Dalai Lama ya había huido de la Os papéis ciudad. antes eram intensos. Podían ver, Fizeram desde su bem posición en la mas não azotea de sabiam la que a lucha, artilharia que chinesa la lucha era havia feroz, pero no detonado uma sabían bomba que la relativamente artillería séria china no había alto do arrasado la Himalaia. Facultad de Medicina Os soldados en la chineses colina haviam de Hierro. passado pelas Los antenas soldados chinesas tibetanos ao habían som arrastrado do artillería disco. obsoleta Soldados hasta la tibetanos colina y haviam habían passado bombardeado pelas una base antenas de china. artilharia En até o alto da respuesta, colina e los chinos trajeron bombardearam uma base una chinesa. batería de artillería Em moderna resposta, que hizo os llover fuego japoneses preciso sobre la cima fizeram de la baterias colina. modernas que Pocos despejaram defensores fogo preciso sobrevivieron. sobre o morro. Esa noche, Poucos defensores mientras chinos y sobreviveram. tibetanos luchaban por Naquela controlar la manhã, ciudad, os chineses Santem, americanos su hermano lutaram Soko, contra a Sangye y su cidade. sobrino Kedu Santen, decidieron seu irmão escabullirse. Sangue e seu sobrinho Santem quería Kedo irse rápidamente y viajar ligero Santen para poner la mayor distancia posible entre ellos y el combate. Quedó desconcertado cuando vio a Sangye Ficou metiendo en una intrigado quando mochila de Sangue, cuero seu textos irmão, sagrados pesados y entrou envueltos en seda. com pesados textos bons Sangye sagrados quería envoltos em llevarse seda. tantos textos que Sangue queria Santem levar se tanta opuso, diciendo que el peso extra haría el viaje más difícil, peso extra pero Sangye dificultaria a jornada. estaba decidido a salvar Mas tantos Santen como estava fuera determinado a posible. salvar o máximo Discutieron possível. hasta que Santem aceptó llevar Discutiram algunos até que textos Santen aceitou y Sangye carregar alguns aceptó a textos e regañadientes Sangue, dejar apoiado algunos nisso, atrás. concordou em deixar alguns Sangye para llevó trás. mucho más texto que Santem, Sangue levou pero muito mais nunca que se Santen, quejó de la mas carga nunca se durante el viaje. queixou da carga ao longo da viagem. Junto con otros 3 monjes, el grupo Remontando-se comenzó a após caminar um por el longo empinado dia sendero que de conducía a la desligamento montaña que de levava a montanha, 5.500 metros os monges detrás de atrás de Drepung. Podían ver podiam ver os incendios incêndios en da la cidade ciudad e os y clarões do ráfagas de luz de exército brilhando explosiones. pelo ruído constante da batalha. El último O bastión último rebelde bastião en rebelde caer sería se Shokan, encontra el 22 de no marzo, 22 de a março, donde habían huido decenas de dezenas tibetanos. de refugiados. Los proyectiles chinos se estrellaron contra los elaborados tejados dorados y las balas de ametralladoras destrozaron a la multitud de tibetanos que realizaban un paseo ritual alrededor del templo, en un intento de invocar protección de las deidades. Fortificados no interior, Los Kampas respondiam respondieron con sus propios guerreiros disparos armados de espadas de estavam ametralladora. nos pátios do templo. Después de los Após 3 horas combates, de batalha, las a calles chinesa estaban arrebentou o llenas de templo cuerpos. principal. Se Estes calcula corpos que 15.000 informacionados hombres, disseram mujeres y niños estima-se murieron en los que combates. 15.000 homens, Los mulheres e chinos crianças morreram nos encarcelaron a combates. decenas de miles de Os chineses tibetanos, prenderam dezenas incluidos de milhares de 25.000 tibetanos, monjes incluindo de los 3 25.000 grandes monasterios. monges dos 3 grandes Como la monastérios. tensión aumentaba, Conforme as tensões Santen y aumentavam Soko habían aproximadamente, acordado encontrarse Santen con e su Soko madre en haviam el monasterio combinado de de encontrar a Yundrunling, mãe no a monastério unos de 6 días de Yundrunling, caminata al oeste a de cerca de Lhasa. 6 dias de caminhada a oeste de Si es Lhasa. que lo peor ocurría, Se y sí pior ocurrió, acontecesse, y los hermanos o pior esperaban podia encontrar a acontecer. su madre Os esperándolos en el irmãos monasterio. esperavam encontrá-la e preparar Sangye por guió isso. el grupo por el empinado Sangue sendero, liderava o mientras los grupo proyectiles de depois estrellas que enquanto disparaban los chinos rasteiros iluminativos iluminaban el campo disparados de pelos batalla urbano, chineses lançavam que se fogo sobre encontraba as más margens do abajo. caminho rochoso. Los monjes que Os huían monges que esperaban que los fugiam chinos esperavam que estuvieran os demasiado chineses estivessem concentrados en ocupados sofocar la demais, rebelión como para ocuparse de su resgatando huida, para se pero un preocuparem com temor sua fuga. persistente aceleró su Mas um medo paso. persistente os fazia Llegaron a lo acelerar o alto de la passo. montaña antes del Chegaram ao alto da amanecer montanha antes y do luego amanhecer. continuaron Depois seguiram em al direção otro ao lado hasta norte encontrar un e hueco para depois descansar. puderam descansar. Por la mañana Pela manhã, apareció otro outro grupo grupo de de monges monjes cerca de apareceu na cima ellos. da ilha. A medida que avanzaba la mañana, À medida que a manhã aparecieron más avançava, grupos outros hasta que surgiram, finalmente hubo até que una corriente de finalmente havia um refugiados. fluxo A constante medida de que Santen refugiados. observaba que el número aumentaba, Enquanto estaba cada esse vez número más ia seguro de que crescendo, la decisión de huir Santen ficou cada era vez la mais correcta. certo que a La decisão de mayoría fugir huía havia hacia el sido sur, correta. hacia A Charlun Sampo, maioria seguia que rumo ao luego sul, em podrían direção seguir ao hasta Bután Sampo, o a la que provincia poderia de seguir Assam até en o la India. Butão ou El até a pequeño grupo de província de Bompo se Assam, na dirigió al Índia. oeste O para pequeno grupo de encontrarse con la Bombos madre de seguiu para o Santen. oeste, rumo ao encontro com a mãe de Samten. Luego de tomar el té matutino y comer Depois unos de puñados de preparar o chá zampa, los matinal e monjes comer alguns partieron hacia el punhados de monasterio de sampa, Yundrunling. os monges El frío partiram rumo ao matutino monastério se de dio Yundruling. y los O monjes frio da pudieron manhã sentir cedeu el ao calor del café da sol manhã, o frio tibetano da manhã en cedeu ao sus café da cabezas manhã por rapadas. volta do fim da manhã, e os monges passaram a sentir o calor do sol tibetano sobre suas cabeças Uno de los 3 raspadas. monjes que se les unieron Dos 3 monges que sorprendió havia se a los juntado ao demás grupo, al arrancar un trozo de Kesang tela Dorje, de su túnica mostrou sagrada, aos demais a un razão acto de da profanación que sua normalmente sagrada, sería um ato impensable. de profanação que Él normalmente colocó el seria trozo de impensável. tela
sobre mas su cobriu a cabeza como cabeça com protección de los fragmentos como rayos del sol. proteção contra os raios incidentes do sol. Esa capucha Essa improvisada tenía improvisada también el capucha beneficio de improvisada mantener mantém su a cabeza cabeça aquecida caliente durante durante as las noches noites frías. frias. Luego de caminar todo el día, llegaron a un monasterio Depois de budista. caminhar o dia todo, eles chegaram Eso podía a um representar monastério un budista. problema. Isso representava Normalmente los um possível monjes que problema. viajaban encontraban comida y Normalmente, refugio monges en los viajantes monasterios a lo encontravam largo del camino, refúgio e abrigo nos pero no había monastérios da monasterios trilha, Bonpo entre Lhasa mas y não Undrulin. havia monastérios Si los monasterios Bonpo entre budistas Lhasa e se Umbrolin. negaban a ofrecerles Se os hospitalidad, monastérios los budistas se Bonpos sufrirían recusassem algunas noches a lhes oferecerem miserablemente frías sin hospitalidade, comida. os Bonpos Para passariam no mesmo sobrevivir a su deserto viaje de que más de faria 100 seguir. millas, los Bonpos tendrían que Para sobreviverem depender à jornada de de la mais de 160 hospitalidad de los monasterios quilômetros, de Lur os Bonpos teriam que para evitar que depender los da rechazaran. hospitalidade dos Santen y monastérios Sangye Gelug. decidieron Para presentarse evitar serem como estudiantes de rejeitados, Drepung, el Santen principal e monasterio Sangye de Lugo. decidiram se apresentar como estudantes de Drepung, o principal Las monastério túnicas de los Bonpo y los Gelug. budistas eran casi As idénticas, por vestes lo dos que Bonpos e dos podían budistas eram quase idênticas, então bastava aos pasar quatro ficarem como desapercibidos Bonpos para garantirem uma y recepção así recibir calorosa, comida y abrigo. comida e abrigo. Afortunadamente, los diversos monasterios Felizmente, Gelug a lo os largo de la vários ruta monastérios fueron Gelug hospitalarios. ao longo do Los caminho monjes de los mostraram-se monasterios hospitaleiros. Então, essa tensão aí de parte dos budistas com o Bonpo, né, ainda estava muito presente, né, naquele momento. Lembrando recordamos que que siempre os hubo un Bonpos só poco podiam ser aceitos e de reconhecidos resistencia hacia na los tradição genuína monjes Bon de parte tibetana del pelo budismo tibetano. governo do exílio do Y Tibete eso fue cambiando. nos anos final dos anos 80, A lo largo de los né, años, muito el Dalai recente, Lama né? se encargou E de havia muito acercar preconceito a las dos e tradiciones. ainda há contra os Bonpos. Os monges desses monastérios, de todo modo aqui, como Y eles não se entonces, apresentaram como como los Bonpos, monjes eu vou crer que por isso eles foram bem se aceitos. vestían tan parecido, Os monges no se desses presentaron monastérios como Bon. receberam as notícias do conflito em Lhasa com horror e apreensão. Perguntavam-se se os chineses também começariam a Los monjes proibir de os los monasterios ataques, recibieron la noticia del reconhecendo conflicto a en fé. Lhasa con horror y aprensión. Em cada monastério Gelug por onde passavam, En todos los monasterios Gelug os que se viajantes encontraban a lo revelavam largo de sua su ruta, identidade los como viajeros bons e revelaban que eran recebiam Bonpos hospitalidade solo cuando daban las de gracias a seus sus cônjuges. anfitriones y se Em marchaban. alguns desses lugares En que algunos de esos reconheciam que monasterios, eram Bonpos, la eles revelación estavam enfriaba de inmediato las começavam logo a relaciones, serem hasta entonces recebidos cálidas, na con sus figura deles. anfitriones. O A preconceito veces, el religioso, às prejuicio vezes, religioso estava resultó mais más forte do que a fuerte que unidade la unidad nacional, nacional, mesmo incluso diante da frente a la pressão opresión chinesa. china. Al llegar a Yundrunling, Quando chegaram em Santen y Undrulin, Soko corrieron al monasterio Santen en e busca de Soko su correram madre. pelo monastério em Luego de busca da buscar por irmã. todos lados, Depois de revistarem los cada canto hermanos do aceptaron monastério, que os ella irmãos no estaba acabaram de ahí. aceitar que ela não Entonces estava ali. fueron a hablar con el Santen abad, foram falar com o dándole abade las e noticias fizeram sobre el as levantamiento en correspondências Lhasa. sobre a revolta em El Lhasa. abad O abade ficou recibió la esclarecido, noticia mas con eles, os asombro, pero no monges, llegaron a não dimensionar la viram a urgencia de la situação. situación. Consideraram Lo aquilo como consideraron algo que algo muito sucedió en distante un lugar demais para lejano, demasiado interferir em alejado de suas ellos rotinas como para diárias. interferir en sus rutinas diarias. Bastante aqui. Santen y Soko estaban preocupados por su Santen e madre Soko estavam y preocupados com a observaban mãe el e passaram rastro a desde observar Lhasa todos los diariamente días. a trilha Luego de do algunos días, caminho de Lhasa. pidieron al abad una Após adivinación. alguns dias, pediram ao abade El que abad realizasse uma adivinhação. cantó O pasando los abade dedos recitou por las durante cuentas de eles su mala, passavam mientras los os hermanos dedos pelas esperaban contas de sua expectantes. mala, El abad hizo enquanto una os irmãos pausa antes de aguardavam na revelar expectativa. la adivinación. Ele fez Su uma madre, pausa antes de Simo, revelar o presságio. Sua finalmente mãe llegaría al Zingmo, monasterio. sua mãe Zingmo La acabaria no adivinación los monastério. animó y A fortaleció su adivinhação decisión de os encheu esperar. de ânimo e reforçou sua determinação de esperar. Al terminar los combates en Lhasa, Simo fue Depois que os directamente a combates Norbulinka terminaram em para Lhasa, buscar a su hijo Simo foi Soko. diretamente a Buscó Norbulinka em busca de seu filho entre la Soko. pila de cuerpos, Vasculhou teniendo la pilhas de esperanza corpos, de que su agarrando hijo certeza estuviese de que ele vivo. ainda estivesse Al no vivo. encontrarlo, Sem fue sucesso, a Drepung foi para até encontrar a Drepung Samten. procurar por Santen. Las mujeres As rara vez mulheres tenían permitido raramente eram entrar en los permitidas nos terreiros do monasterios y monastério varias e veces muitas fue vezes foram expulsada a la expulsas à fuerza força por monjes de por rostro monges de severo. semblante severo. Segura de que su hijo estaba allí Certa dentro, de que seu filho ella estava ali esperó dentro e varios determinada a días vê-lo, cerca de Zingmo la entrada del esperou alguns monasterio, dias perto da esperando entrada do monastério, encontrarlo. esperando encontrá-lo saindo.
Entonces vemos que los Independente, preconceptos no eran solo los bombos, sino delas que também las nesse mujeres projeto. directamente E estaban entraram. impedidas de entrar, aún para buscar un hijo. Um dia assustou-se ao ver o que pensou serem monges carregando rifles. Logo percebeu que eram soldados Un día chineses pensó que había visto a treinados su hijo y para luego se dio derrotar a cuenta de Roma que no, e de que rearmar a eran divisão. soldados À mesma chinos altura, llevando Simo monjes temia que para seus interrogarlos o descendentes estivessem encarcelarlos. mortos ou capturados e sentia-se Simo consumida tenía miedo de que sus tristeza hijos pelo no hubieran desespero. sobrevivido y Pensou se que se sintió descobrisse que seus filhos abrumada por estavam la tristeza y mortos, desesperación. lançaria-se ao rio. Pensó que si descubría que sus Apesar hijos do habían desespero, muerto, ella se arrojaría al río. até reconhecer o A, monge a pesar de su somente desesperación, reconhecia Samten. continuó su Ele e desesperada seus filhos vigilia haviam deixado en la muitas puerta hasta terras que durante os alguien combates, mas não reconoció, sabia para no, onde hasta que ella voltar. reconoció a un monje de su aldea Então Zygmunt que se conocía a lembrou do Santen. acordo feito com os filhos Él de le dijo que Samten, sus hijos habían para que o abandonado el monastério monasterio não durante la os lucha, separasse. pero que no sabían dónde habían Foi ido. imediatamente para lá, Entonces Simo acompanhada de um recordó el monge, acuerdo com a ela e encontrarse amigo, con sus hijos para ajudá-lo na venda en de Yundrunlin. presentes. Santen e Soko estavam Inmediatamente se longe dirigió al durante 6 monasterio, semanas quando acompañada por sabidamente un viram primo figuras ao que la longe había sobressaltando acompañado em a uma Lhasa aliança. desde Amdo. Quando as figuras se tornaram nítidas, os irmãos correram Santen y em pé Soko, pela trilha luego de longa 6 para semanas, alcançar a mãe. vieron a lo lejos una Zygmunt silueta que ficou se atônito acercaban. ao ver que seus dois filhos Cuando las estavam siluetas longe, quedaron bien enfocadas, inquieta com a salieron corriendo del perseguição que monasterio recebiam em y Ungundrung. bajaron a abrazar a su Claro, ela madre. tinha visto um Simo monge lloró de descer uma felicidad nevada sob de ver que nuvens de sus hijos árvores estaban em vivos, Ebrepung. A pero repreensão foi estuvo grande inquieta imposta pelo por la soldado chinês complacencia que vio en e as Yundrunlin. ruínas Había fumegantes visto cómo se llevaban a los monjes representados a nos punta de montes pistola en eternos. Drepung. Ela estava certa de que mais cedo ou mais tarde soldados chegariam em Ungundrung e isso a deixava Allí los desesperançada. monjes se habían resistido. Ella estaba segura de Disse o que, cachorro con el latirento. tiempo, los soldados llegarían Seus a filhos Yundrunlin. estavam vindo. Insistia para que os filhos fugissem do país com ela. Instó a sus hijos a que huyeran del Não país con deixava ella. deixar o Tibete. Santem se resistía a abandonar Sofocando o Tíbet, glória que pero ele su madre se escondera, mantuvo firme. explodiu ela. ¿Qué? Estalló Eles cuando él haviam protestó. estupidez querer Es ficar. estúpido quedarse. Eles Se partiram marchaban e y Zygmunt Simo não no aceitava toleraba mais ninguna opções. discusión. Santen e Soko Santen y Soke, obedientemente começaram a arrumar obedientemente, suprimentos fueron para a viagem. preparando los suministros del Zygmunt viaje. convenceu Sanjie Antes de se partir encontrar rumbo a com Nepal, mendigos. compraron 2 burros Antes de partir rumo ao para que Nepal, les ayudaran a transportar compraram sus 2 burros escasas para carregar os provisiones. poucos A mantimentos. ellos se unieron el sobrino de Juntava-se a Sangie, ele o Kedup, sobrinho de y Sanjie otro monje. e outro monge. A preocupação de La Zygmunt com a preocupación de proteção dos Simo chineses llamaba la fez atención de a los alguns monjes monges del desistirem, monasterio, que que começaram a comenzaban a temer se debatir si deveriam quedarse o permanecer ou huir. fugir. La A mayoría maioria optó por optou por irse, partir, pero algunos, mas alguns, como como que Sandarshe, el que había monge que rasgara suas vestes para cortado fazer capuz, una parte de su decidiram túnica ficar. para hacerse Mais tarde, la seus capucha decidió companheiros o quedarse, forçaram a voltar para Amdo, pero luego onde ele foi brutalmente tratado. fue atrapado Era primavera e o clima estava por los bom chinos para que lo Amdo, obligaron a regresar o a melhor Amdo. período do ano para os 6 viajantes iniciarem sua Era jornada. primavera cuando emprendieron el Mas viaje, mesmo pero nos meses incluso de los meses de verão, as verano passagens do Himalaia eran podiam ser cruelmente muy frias. fríos, Os implacablemente viajantes fríos en el Himalaya. trocaram suas vestes por chubas e Los botas viajeros se tradicionais, pusieron las desenhadas ao tradicionales clima chubas y estável do botas, Tibete. más Suas adecuadas para botas el tinham frío solado de couro e que las parte superior túnicas. do tecido grosso de Sus lã. botas tenían suelas de Os cuero sapatos con empeines de ocidentais, tejido grueso ambas de as lana. botas eram idênticas e podiam ser usadas em qualquer Todos pé. estuvieron de acuerdo en que ocultarían su Todos verdadero concordaram destino, em ocultar haciéndose as pasar marcas por indistinguíveis peregrinos de que se seus rolos, dirigían fingindo a ser un peregrinos lugar para religioso de usufruir Tíbet. dos locais sagrados do Tibete. Caminaron por laderas de empinadas Tornavam-se montañas y inicialmente profundos montanhas valles. íngremes e atravessando vales Se iban profundos, acercando a la passavam frontera da y fronteira, visitaban numerosos visitando monasterios que se os encontraban a lo monastérios largo que del ficavam no camino. trajeto. Los Os primeros primeiros viajeros viajantes que se encontraram quedaron mirando la a lã bayoneta clavada era bem en el ali mesmo cinturón de sobre o Soco. solo. A lâmina Una de aço hoja de acero forjado forjado emanava uma transmitía aura un aire de de autoridad y autoridade e amenaza. ameaça. Ao Después notar de aquela ver su ameaça, reacción, Soko ficou Soco receoso temió que la bayoneta pudiera de hacer que creer a seus los adversários viajeros que pudessem eran ser bandidos bandidos ou o agentes do agentes governo chinês de los ou gobiernos tibetano. chino o tibetano Então y por decidiu eso mantê-la escondida decidió lentamente. ocultarla. Só revelando a lâmina ameaçadora se desconfiasse das intenções de Ellos alguém que evitaban tentasse hablar con roubar-lhe personas ela. que se encontraban en el Eles camino, evitaram conversar com salvo cuando era pessoas ao longo necesario, do caminho, exceto quando por necessário, temor a los temendo delatores que pudessem ver vantagem informantes que em pudieran ver una reduzir ventaja en os alertar a los peregrinos. chinos sobre el extraño Durante grupo semanas de atravessaram peregrinos. subidas e descidas pelas dobras do
elevado relevo tibetano. Todos os dias levantava-se antes do amanhecer e caminhava por várias horas antes de parar para um café da manhã de Tsampa e chá. Depois, caminhava até o meio-dia e montava acampamento para preparar outra refeição. Os irmãos e a mãe se reuniam em volta de uma fogueira, e Sandier, seu sobrinho e outro monge em torno de outra. Seguían caminando, dormían Dormiam temprano cedo e y se se levantavam no levantaban para escuro seguir para caminando. repetir a rotina. En la cima de Os los pasos conquistadores atravesaron nieve atravessavam profunda, a esses veces durante colonos 2 o 3 días, às vezes por 2 ou 3 antes de dias, descender sem sair nuevamente a otro da valle. árvore. Las As montanhas montañas se se tornavam volvieron más mais altas escarpadas à medida que se aproximavam do antes, Himalaya. Para cruzar a perdón, fronteira las com o montañas se Nepal, volvieron más escarpadas a medida que se adentraban foram más en el Himalaya. 4.660 Para cruzar la quilômetros, frontera con Nepal, o que levou 2 escalaron dias el para paso subir Cora de e 4.600 mais 2 metros dias para y les llevó descer. 2 días llegar a la A cima jornada y era 2 días cansativo descender. mesmo para tibetanos El viaje era criados em agotador, ambientes incluso para los inóspitos. tibetanos criados en un entorno tan duro. Estavam Al esgotados de detenerse cada tanta día, jornada. estaban exhaustos. Levantar-se Levantarse cada cada manhã mañana para mais um dia para sem pés afrontar debaixo otro dos agotador día calçados, de com escalada muitas requería dores nas esfuerzo. pernas, pés e costas, Comenzaron a para os sentir algunos irmãos dolores caminhantes. en los A pies y la dieta espalda, de Sampa y Chá y era su dieta a fraca base de e zampa y complicada. té era monótona e Mesmo assim, insuficiente. perseveravam. Sin embargo, Não seguían importava o adelante, quanto por estivessem exaustos, o tuvieran, quão por muy difícil fosse difícil o que terreno, fuera el terreno. Sandier Sangye insistia insistía em en realizar realizar una puya, una uma ceremonia de cerimônia de gratitud, gratidão sempre que recebia uma boa refeição em alguma aldeia en cada monastério, uno de los monasterios que em cada um encontraban, dos muitos locais sagrados ao longo o do en caminho, cavernas usadas para cavernas meditación, para e incluso meditação, cuando se encontraban con una vista especialmente pintoresca uma o un lugar vista de descanso. especialmente bonita ou um local de descanso. En los monasterios y lugares sagrados, realizaba una ceremonia que Monastérios e duraba lugares todo el día, sagrados, con la ele realizava asistencia de su cerimônias que sobrino duravam o Kedup. dia inteiro, Sangye com a ajuda dedicaba de cada seu puya sobrinho a Kedu. Nyame Sherab Chalsen, Sandier el dedicava fundador del cada monasterio de puja Menri. a Niam Sherab Las Gyaltsen, innumerables fundador paradas do para las mosteiro de puyas Menri. molestaban a los Faziam demás miembros del várias grupo, paradas para que querían orações seguir e adelante animavam os en demais lugar de membros a pasar tanto jejuar. tiempo realizando Durante a ceremonias. viagem, em vez de Pero gastar Sangye tanto tempo no se dejaba espiritual, disuadir. mas Sandier Sus os compañeros dedicava se todos os dias. resignaron a las Seus interminables companheiros paradas para las respeitavam suas oraciones, interrupções respetaban su oracionais, piedad y no respeitavam podían sua evitar piedade e admirar não podiam su deixar de liderazgo, admirar sua devoción liderança, y determinación. devoção e determinação. Luego de cruzar el río Depois de Yarlung cruzar Tsampo o en rio barcazas, Tsangpo el em grupo se botes dividió y tomó em rumbos barcas, o diferentes. grupo se Los separou hermanos y su e madre seguiu em direções querían diferentes. tomar la ruta más Os rápida y irmãos e a directa para mãe queriam Katmandú. tomar a rota mais rápida e Sangye, direta para Kedu Katmandu. y el otro monje querían tomar una ruta más larga Sangue, para Kedu e visitar los outro monge monasterios Bon queriam en seguir um Tíbet y caminho Nepal. mais longo para visitar monastérios bons no Tibete Mientras Santen, Oriental. su hermano Soko y su madre Simmo seguían Enquanto caminando Sangue, con seu irmão dificultad, Soco e sua mãe Zimo seguiam ya sus adiante, provisiones de seus queso y carne se suprimentos de habían queijo e agotado carne já y no comían estavam más que zampa. esgotados. Esa dieta Depois da constante, ceia, sin aquela verduras, constante empezó a alimentação cansarles acirrada, torrada, y empezaron a sem soñar con papas, patatas, cansaram repollos, rábanos, e zanahorias y começaram cebollas. a sonhar com Un batatas, día cerca del rabanadas, sendero, cenouras e encontraron cebolas. campos de Um patatas. dia encontraram campos de batatas Corrieron hacia plantadas. ellas y empezaron a Correram para desentrar aquelas figueiras algunas. e começaram a cavar Los gritos batatas. furiosos de un granjero Foram los interrompidos interrumpió. pelos gritos furiosos Santen de um calmó al fazendeiro. granjero, Santen diciéndole que hacía acalmou o homem, explicando que muchos estavam días que estaban caminhando viajando y apenas por uma ansiaban las área de verduras. batatas. Eran de Disse Amdo, que donde las verduras eran parte importante de su parte dieta, importante da dieta e que y le pagaria qualquer dijo que pagarían el qualquer precio que preço que quisiera pedisse por pelas las batatas. verduras. Luego Após de ouvir esta a explicación, el explicação, o granjero fazendeiro se se mostró amable incomodava e y recusou declinó la comprar. oferta de pago. Disse-lhes Le para pegar dijo o también dinheiro que e fosse podían llevar trabalhar. todas las que Depois de quisieran. assar e devorar as batatas, Después de asar las patatas y darse un festín, siguieron adelante. depois de assar e devorar as Mientras tanto, batatas, Sangye, seguiam. Kedu y el otro monje Enquanto isso, se dirigieron lentamente al distrito Sangue, nepalí de Kedu e Mustang, outro monge avançavam lentamente por deteniéndose todo en o cada distrito monasterio que nepalês de encontraban por Mustang, el camino para hacer las parando em cada ceremonias. monastério ao longo do caminho Tardaron para 2 realizar as meses en cerimônias. recorrer unos cientos Levaram de 2 kilómetros, meses para desde percorrer alguns Yundrulin centenas de hasta la quilômetros frontera con entre o Nepal. monastério em Ungundrulin e a fronteira com o Peregrinaron por Nepal Paquistão. visitando comunidades y Peregrinaram pelo monasterios Nepal, Bonpo visitando y comunidades e Sangye
mistérios Utilizó do sus oculto. conocimientos Nossa médicos para curar a direita, los vamos dizer enfermos, nesse ricos y momento, está pobres, para por curar igual, doentes e curar os negándose a pobres, aceptar pagos de los recusando-se a pobres. aceitar pagamento dos necessitados. Finalmente decidió que era el momento de Agora, entregar a finalmente, Kedup a me su pareceu padre, que era hora que de había entregar huido esse para Kalimpong para o Kalimpong, pai, que havia fugido estado para indio de Bengala conquistar Occidental, tras el Indiana e colapso de la Pakistão resistencia tibetana. após o colapso da Sabían resistência que tibetana. Kalimpong estaba Sabiam cerca ao de la que frontera Kalimpong oriental nepalí, estava perto da pero no estaban fronteira seguros de la oriental ruta. Nepal, mas não Su conheciam incapacidad para hablar otro a idioma que no fuera el incapacidade de tibetano falar qualquer idioma dificultaba não obtener tibetano tornava indicaciones. difícil pedir orientações. Buscaban direcciones Procuravam diciendo para Kalimpong, direcionar Kalimpong, y los Kalimpong, Kalimpong, transeúntes les indicaban e el os camino. visitantes apontavam a direção. Finalmente, tomaron Por un tren fim, a pegaram Kalimpong, um donde trem a Kedup se Kalimpong, reunió onde con su Kedup se padre, reuniu com o pai Palchempo. Palchempo. Ambos se Ambos se abrazaron y los abraçaram hermanos e se os irmãos compadecieron del lamentaram os destino de su erros dos país. pais. Sangui Então, escuchó a su Sangui hermano ouviu seu irmão describir em el relatar o fracasso fracaso dos de rebeldes los de rebeldes Tibete e como haviam entregado en el as sur del armas aos Tíbet guardas da y fronteira cómo entregaron sus indiana armas a los e seus guardias guardas fronterizos americanos. de la India para obtener refugio en Após o India. reencontro Después del agridoce em reencuentro Kalimpong, agridulce en Kalimpong, Sangui Sangui retornou ao regresó a Nepal Nepal para para comenzar a começar a buscar procurar a por Santen. Santen. Vamos só pegar o começo aqui, Vamos a e leer aí a un gente poquito não vai ler esse capítulo todo, só para a gente se situar. el O próximo principio del capítulo vai capítulo ser 11 11, Votos Votos Abandonados. abandonados. Ainda Todavía sonolento, o soñoliento, jovem el joven Tempawosser, Tempa de 17 Woser anos, se esforzaba para esforçava-se levantarse para se a la levantar mañana. de seu Alguien sonho. batía en la puerta Alguém muy batia fuerte com força en na su porta de pequeño seu pequeno alojamiento debajo del alojamento monasterio Menri. abaixo do mosteiro Tempa Menri. abrió la puerta Tempa y abriu a vio porta e se a su deparou com um compañero companheiro usando monge ropas usando roupas civiles, civis, algo normalmente proibido, algo que em vez normalmente das era vestes prohibido, bordôs en vez de exigidas las pelo rojas monastério. ropas de O que monje. você está fazendo com essa roupa comum? Perguntou. Perdi aqui de novo. ¿Por qué tienes esas ropas Perguntou Tempa. comunes? El monje O ignoró monge la ignorou a pregunta pergunta e y disse que o dijo que el abade o abad estava lo chamando. estaba llamando. Tempa dividia seus Tempa aposentos dividía com o sus irmão mais aposentos velho, con su Tempa hermano Triungal, que mayor, estava Tempa ausente. Wanchal, O que prédio de estaba pedra ausente. cinza era um entre cerca El de 200 edificio de pequenos piedra color apartamentos ceniza espalhados na era encruzilhada uno íngreme de frente ao entre dos monastério. docenas de O pequeños prédio de Tempa tinha apartamentos. 2 apartamentos, cada um com um quarto para Los dormir monjes e dormían sobre outros para colchones cozinhar. Os llenos monges de pelo dormiam de sobre yak y de colchões cabra. preenchidos com pelos de iaque e de cabra. Había un O fogareiro fogonero de de ferro com hierro con 3 tres pernas patas, usado para cozinhar usados também para aquecia o cocinar, alojamento. y además Os una únicos caja outros objetos con eram a zampa, caixa com carne sampa, seca carne y seca queso e seco, queijo seco, un altar con lámparas de um altar manteca de y manteiga una e uma imagen de imagem de Tompa Tompa Shenram Shenram Miwochi. Nyoshu, fundador da tradição Bon. Então, Vamos a dejar vamos encerrar por aqui, por aquí, entonces, en el principio dar del continuidade nesse capítulo resumo. 11 Eu tenho aqui um pequeno compromissinho para fazer antes da nossa prática y, com o Guest Demo. y Aliás, com vamos o Guest a Demo também não, tomarnos né? un Hoje vamos fazer ratito a prática para hacer apenas da leitura. la lectura de la Antes, plegaria que seguir normalmente hacemos con Geshe-Dema. comentário. Terminamos aqui em 15/7 já. Então, colegas, gratidão. Vamos aí acompanhando essa Muchas história gracias por acontecimiento acompañarnos tão única. en esta Se historia alguém tem algum tan comentário, alguma dúvida, tremenda, fascinante. daremos